nzuri itakusukuma kujua ya kwamba wewe ni mtu wa thamani sana. Namshukuru Mungu ambaye anatuongoza polepole. Leo ni siku ya 4 ya mafundisho. Na shukuru kwa watumishi wa Mungu, viongozi mbalimbali, pamoja na kamati zote ambao wako wanatusapoti tupate kuweza kuzungumza na taifa la Bwana. Na kusikose maji, sikose chakula, napata mahali pa kulala pazuri, na bebwa kwenye gari nzuri, na mambo yote ni mazuri. Na ninajisikia kabisa katika kazi ya Bwana, najisikia katika jamaa nzuri ya watoto wa Mungu. Hivi wote mnaofuata karibu na mbali, tunasema ya kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu na ndiye ambaye anatufunza, na sote pamoja tunafunzwa na yeye. Amen. Ningelipenda kwenye huko uombe tena dakika moja. Ukikaa tu pale kwenye huko, utaambia Mungu kitu kimoja. Mwambie Bwana, nifanye kuwa chombo cha ujenzi. Mwambie Mungu nikuwe instrument yenye utatumia kwa ajili ya kujenga. Nisiwe chombo ya kubomoa, lakini nikuwe chombo ya kujenga. Karibu pamoja tukiomba Mungu, kila moja kwenye kuambia Mungu, nifanye kuwa chombo cha kujenga, niwe chombo ambacho utakitumia kwa kujenga mji, kujenga taifa, kujenga nchi yetu Kongo, kujenga tena jamaa. Nisiwe mtu wa kubomoa jamaa, nisiwe mtu wa kubomoa mji ama kubomoa nchi, lakini niwe mjengaji. Karibu tunaomba hivyo. We mwenye unafuata kwa mbali, karibu tusote pamoja tunajiombea saa hii. Kwanza ukiwa umeanguka kwenye hiyo video, anza tena sasa kuambia Mungu, ninaomba unifanye kuwa instrument ya kujenga, chombo cha ujenzi kwa utukufu wa Mungu. Baba, ninajua ya kwamba wewe ni Baba, wewe ni mfalme, wewe ni juu ya yote, na ninajua ya kwamba uko juu ya kila kitu. Wewe ni mfalme, wewe ni juu hakika ya makapasite zote. Ndio maana ninakuomba unifanye kuwa chombo cha kujenga, kujenga jamaa, kujenga nchi ama mji, pia kujenga jimbo yetu ya Nord Kivu. Nifanye kuwa chombo cha kujenga pia hata kanisa. Mungu wa uwezo, utukuzwe Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Nehemia sura ya 2 verse ya 17. Usome wetu wa kwanza mara moja. Ndiyo 17 hadi 18. Amen. Kisha nikawaambia, munaona hali hii mbaya tulio nayo. Munaona hali hii mbaya tulio nayo, na namna Yerusalema una hali ya ukiwa. Munaona Yerusalema ina hali ya ukiwa, na malango yake yameteketezwa kwa moto. Malango yake yameteketezwa kwa moto. Njoni na tujenge mji wa Yerusalema. Njoni na tujenge mji wa Yerusalema, ili tusiwe shutumu tena, ili tusiwe watu wa haya tena na watu wa kushutumiwa tena. Nikawaambia habari za mkono wa Mungu. Nikawaambia habari za mkono wa Mungu. Mungu wangu ulioniokoa mwema juu yangu. Ulikuwa mwema juu yangu. Na vile vile maneno ya mfalme aliyoniambia. Na maneno ya mfalme aliyoniambia. Wakasema, tuondoke na kujenga. Tuondoke na kujenga. Basi wakatia mikono yao nguvu, kwa kazi hii njema. Kwa kazi hii njema. Amen. Amen. Chapia neno la Mungu makofi. Ili ni neno la Mungu, maneno mazuri sana. Tunarudia 17, tulokote maneno ndani. Anasema nini? 17. Kisha nikawaambia, munaona hali hii mbaya tulio nayo. Je, munaona hali hii mbaya tulio nayo?
na namna Yerusalema una hali ya ukiwa. Namna gani Yerusalema ina hali ya ukiwa? Na malango yake yameteketezwa kwa moto. Na malango yake yameteketezwa kwa moto. Njooni na tujenge muji wa Yerusalema. Njooni na tujenge muji wa Yerusalema. Nataka tuiseme hivyo, tuseme njooni na tujenge muji wa Yerusalema. Tunatia sasa Yerusalema, tunatia Kongo. Twende, njooni na tujenge inji ya Kongo. Inasikika kabisa. Sasa nasema, je, mnaona kama hali ni mbaya sana? Ni swali. Anasema na malango yake yamebomoka. Anasema malango yake yamebomoka na hali iko mbaya sana. Nilikuambia juzi, mtu anaweza enda kukaramu, anakula mzuri, lakini roho yake wakiiona, wanaifungua, wanakuta gisi roho iko nalia. Hiyo sio maisha ya Mkongomani. Anasema ya kwamba nchi ya Yerusalema, je, munaona hali mbaya yenye tunapitia? Anafanya interpellation ya conscience ya hao wandugu, zamiri zao ziamuke. Anawaambia, je, munaona hali mbaya yenye tunapitia? Anawaambia, je, katika hali yenu gisi mko munaona na ukiwa. Ukiwa maana yake ni hali yenye hakuna kitu. Halo, kuna watu walikuwa na mashamba za kakao na walijua tutasomesha batoto, tutajenga na manyumba, lakini wakati wamekimbizwa kwenye mashamba yao, nini naingia? Ukiwa. Si ni vile? Kuna watu wenye leo wamepata tension, magonjwa, na wengine wamepata pressure kwa sababu shamba yake imevamiwa. Shamba yake imevamiwa. Anakuambia, na mimi nilikuwa naweza dola 100, na mimi naweza dola 1000, lakini leo siwezi weza hata dola 10. Hali imekuwa ya nini? Ya ukiwa. Anasema mumeona na gisi malango yake yamevamiwa. Anasema imebomoka. Nilipenda niongee kidogo juu ya ukuta. Mpendwa, zamani wakati walikuwa wanajenga ukuta kando ya muji, ilikuwa kitu ya kwanza alama ya security. Tuko pamoja? Ukuta ni alama ya ulinzi, na ukuta ni alama ya kusema mpaka ikue, yani nchi yetu inaishia hapa, kusiwe mtu ambaye anabomoa mpaka yenye imetiliwa. Ukuta ilikuwa alama ya security, na ili uingie ndani ilikuwa pia alama ya utaratibu. Ili uingie inaomba upite kwenye mlango. Haleluya. Yerusalema ilikuwa na ukuta. Anasema sasa ile ukuta imefanya nini? Imebomolewa. Na ukuta ikibomoka, maana yake kila kitu kinafanya nini? Kinaingia. Anasema, je, munaelewa hali kwenye nafikia? Je, munaelewa kwenye tunakuwa? Inchi nakuwa na ukiwa na malango yake yamebomoka. Iko anapenda zamiri za wana wa Israeli ziamuke. Nataka zamiri ya Mkongomani iamuke. Zamiri ya sisi watu wa Nord Kivu iamuke. Zamiri ya sisi watu wa Beni Butembo iamuke. Haleluya. Nehemia alianzia pale, maana yeye wakati alifanya demarche aliongea na mfalme akamwambia, je, unaweza nipatia kibali niende ona Wayuda wanaokuwa Yerusalema? Akamwambia mfalme, ukanipa njia, unaniandikia kibarua, nitaenda huko.
mfalme alimwambia, utafanya huko siku ngapi? Akamwambia, ukaniruhusu niende tu, utakuwa umenisaidia. Na Mungu alikuwa pamoja naye, akaruhusiwa kuenda. Haleluya, aliruhusiwa kuenda. Sasa naona nisiende tumika kubatu benye habajue kenye mi naenda fanya. Jo sawa gisi mutu unaweza muombea, lakini na hajue faida ya binyuko na muombea. Kuna wakati banasemaka no tunaombea Kongo, lakini utakutana batu bengine banaomba, pengine siye bakongomani tunazubaa. Nehemia hakupenda fanye hivyo. Akaambia watu, je, munaelewa kwenye inchi inafikia? Inchi imevamiwa, majambazi wamevamia muji, ndani ya muji hakuna salama na ukiwa umeingia. Mwenye alikuwa na shamba hawezi enda, mwenye alikuwa na duka hawezi enda, mwenye alikuwa na kila kitu kenye anaweza fanya, hakuna gisi akifanye. Lakini mwa hiyo yote kenye imebakia tu ni ukiwa. Ndani ya inchi kumekuwa ukiwa. Nilikuambia Mkristo haonake mambo kimwili, anayaonaka pia kiroho. Tungali pamoja? Leo kuko frontiere yenye mtu anaweza vuka, banakuambia juu ya nini? Magonjwa. Magonjwa inakuja mjini, si ni vile? Porini kuna nini? Majambazi. Na ndani ya mji watu wote wanasongana nafasi moya, na mkisha songana banasema muachiane hewa, magonjwa iko. Kwenye munaweza enda tafuta bidhaa, muje muuzishe. Nasema tulete bidhaa yetu tuuzishe, marchandise tulete hapa, lakini wanakuambia hakuna gisi kupita ku frontiere. Unakutana barabara zetu, unakutana kila kitu, ukiangalia mzuri inaomba na sisi tuambiliwe gisi Nehemia alisema, je, munaona hali yenye inji inapitia? Tuko pamoja wapendwa? Je, tunaona? Hapa haihusu mzungu, haihusu mweusi, hapa haijahusu mtu gani. Mtu wote mwenye aliitwa mwana wa Israeli, wa Yuda wote balikuwa concerne. Hapa hakuna kusema huyu ni patron, huyu haiko patron. Hapa huyu ni mrefu ama ni mfupi, huyu ni wa dini fulani ama ni wa dini fulani. We mwenyewe unaitiwa tu Muyuda, ulikuwa concerne ile wakati. Na sisi leo, sisi sote tuko concerne. Napenda uambie mwenye iko pembeni yako, na we mambo hii ni yako. Mwambie hivyo, hii mambo ni yako, inakuhusu. Hii mambo inatuhusu wapendwa. Batoto batasoma namna gani? Batoto batasoma, kuna benye balishaka acha masomo. Leo Beni unakutana benye bingine biko mu maprison, aliendaka jikopesha pesa ya batu ya kakao, anasema miose kwa sa itakomala, mimi nafanya nini? Mimi nalipa. Sasa mara moja bitu binaenda kinyume gisi alikuwa na wazia, bei inashuka na majambazi wanavamia. Niko napenda nikuambie ya kwamba Mungu asipokusaidia hakuna mwenye anaweza kusaidia. Kama Mungu hakusaidia hakuna mwenye anaweza kusaidia. Haleluya. Wanawake mmoja walikia kuona mtumishi wa Mungu wakati wa njaa kali sana. Wakaimwambia mtumishi wa Mungu, lakini utusaidie, tulikuwa bamama bawili juu ya njaa, tukasema tukule kwanza mtoto moya moya. Njala ya mpaka batu balianza kula batoto, mama yake na mtoto anakula mtoto. Banasema tukishakula huyu tunamaliza, kesho tunataka kula wako. Aseme sasa wakati nilisema tunafika turu yake, anakatala. Unisaidie mfalme, hii njaa itatufanyisha mambo yenye haistahili. Kitu mimi nakuomba mfalme, unisaidie. Kitabu cha Yeremia kinasema
Alaaniwa naye mtumainia mwanadamu. Kama unatumainiaka watu, mpendwa, utavunjikaka moyo na utagonjwaka. Mwanadamu si wa kutumainia. Ule mtu akamwambia, mfalme akamwambia, akasema, kama Mungu akusaidie, mie ndakusaidia na nini? Mtu anaweza kupatia pesa ya kuoa nayo, lakini hata kupatiaka pesa ya kulunga nayo. Njo mtu anaweza kupa pesa ya transport, lakini usipende ya kupatie tena na sakoshi ya kubeba nayo. Na akakupa sakoshi, ukamwambia pana, lakini mimi nataka kuambia kama sina na pesa za hotel kwenye nitapanga. Anaweza kuambia, anafunga telefoni. Alaaniwa anayetumainia Mungu, lakini abarikiwa anayetumainia mwanadamu. Tafadhali, lakini mwenye anatumainia Mungu ni mubarikiwa. Lakini alaaniwa anayetumainia mwanadamu, abarikiwe anayemtumainia Mungu. Na Biblia inasema wanaomtumainia Mungu hawatapata nini? Sitapata haya kama nimemtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi Nehemia ikuwa na kukota wana wa Israeli polepole, maana anapenda asiende mudemarshe yeye peke, anapenda wote pamoja waingie mudemarshe. Manake ujenzi haihusu mtu moja, lakini ujenzi inatuhusu sisi sote. Ndio maana somo wetu inasema simameni tufanye nini? Tujenge. Tusimame na tujenge. Yaani mimi na wewe, ukisimama na mimi nasimama, tutajenga. Lakini tutajenga kama tunakuwa na maono mamoja. Hatuwezi jenga na tuko na maono mbili. Amose 3:3 inasema watu wawili hawatatembea njia moja pasipo kufanya nini? Pasipo kupatana. Kati ya vitu vinaletaka esheki hata mujamaa, kitu inaletaka esheki hata muinchi, hata mu makambuni, ni kutokupatana. Ama kama watu walipatana, ni wakati umevunja mapatano, na inakuwa chanzo ya vita na migogoro katika vikundi, katika makanisa, katika mambo mengi, kwa sababu watu wamevunja mapatano. Na ndio maana Nehemia anapenda wapatane na taifa la Israel. Anawaambia, mkishaelewa kwenye tunafikia, njo mtaungana na mimi katika maono. Lakini shida ni kwamba wakati yenye hawataelewa maono ya Nehemia, watapigana na ile maono, ijapokuwa ni maono ya kuwasaidia. Kuna watu wanapiganaka na vitu vyenye viko kufaida yabo. Na ndio maana anawaita, anawaambia mkuye kwanza. Akawaambia namna gani mkono wa Mungu ilikuwa juu yake. Na akaambia, munaona hali yenye tuko ndani, munaona gisi ukiwa imeingia, na malango yake imechomwa, na ukuta imeanguka. Sasa msimameni tujenge, kusudi kesho tusikuwe tena ndani ya haya. Maana alijua ili tusikuwe ndani ya haya kesho, tuko na sehemu ya mapashwa. Haleluya. Tuko na sehemu ya nini? Ya mapashwa. Tusome Yeremia 29 verse yake ni ya 7. Yeremia 29 verse 7. Taifa la Israel wa Yuda wamebebwa uhamishoni, wamewabeba kwenye nchi ya Babiloni, wamewabeba waende uhamishoni. Sasa wanakutana katika nchi yao, kunaonekana vita. Kwenye waliwabeba katika uhamisho, kunakuwa utumwa ya kupita kipimo. Wamepita katika ziki na mateso. Sasa sikia ujumbe ambao umesemeka katika Yeremia 29 verse ya 7. Nasema nini?
tafuteni salama kwa mji ule. Sikia, tafuteni salama kwa mji ule. Hata ni mji kwenye balishaka babeba, muko kule ni muko bageni, muko ba étranger, munaenda ishi kuba étranger. Anasema lakini mutafute salama ya nini? Ya mji ule. Ya mji ule. Hata haiko mji yenu, mutafute salama ya ile mji. Kwa nini? Anasema nilipowahamishia ninyi wafungwa, nimewahamishia kule mkuwe wafungwa, mukauombee kwa Bwana, muombeye kwa Bwana, kwa maana katika salama yake mji huu ninyi mtapata salama. Katika salama inaokuwa katika huo mji na ninyi mtapata salama. Angalia batu benye banakuwa na maono mamoja, watu wenyewe wanatafuta faida ya watu wote, yani habaone kitu kingine, banajua salama ya hii muji jo salama yetu. Oro haikukuwa muji yao, sasa siye benye ni muji yetu, kwa nini tusiiombee? Siku unanielewa mpendo? Aba banabambia baombee muji, salama yao inaambatana na salama katika hii muji. Sasa siye ni muji wetu, siye ni nchi yetu. Gisi Nehemia iko naambia hao watu wa Yuda, anawaambia kama munasimama, kitu ambacho mungelifanya muangalie gisi mji unafanana, kwa sababu mukishaelewa mutaungana na mimi katika maono ambayo ninakuwa nayo. Juzi nilikuambia kusudi mtu aombe mzuri, naomba naanza jiwazako, si ni vile? Nisaidie kidogo, mwambie mwenzako unajiwazakako, mwambie vile unajiwazakako. Usipitishe muda mrefu kwa kuwaza juu ya watu wengine pasipo kujiwaza hako. Muulize tena, unajiwaza hako? Unajiwaza hako. Na sasa mtu anajiwaza hako, kuko maulizo kubwa kubwa yenyewe unapaswa jiuliza. Mimi natoka wapi? Niko wapi? Na mimi naenda wapi? Unaweza jiuliza, kwenye mimi nafikia leo, eske njo kwenye nilipashwa kuwa? Bienye biko binanifikia leo, eske haiko mie njo chanzo? Usiwe unasema chanzo ni shetani tu, na ingine chanzo inaweza kuwa ni wewe. Lazima ingine ujue unaweza kuwa chanzo ya bienye uko naishi. Haleluya. Nehemia hakusimama tu na kuambia watu wasimame wajenge, lakini tulisema kitu cha kwanza, alikuwa na maono. Amen. Alikuwa na nini? Maono, vision. Maono ni kesho. Leo wapi? Mumawazo ya mtu. Kesho, leo, mumawazo ya mtu. Nisaidie ufanye gisi niko nafaa. Kesho, leo, mumawazo ya mtu. Pale hautasahawaka. Maono ni nini? Kesho, leo, mumawazo ya mtu. Ya mwisho, maono ni nini? Kesho, leo, mumawazo ya mtu. Voilà la vision. Kesho mimi napenda nikuwe tajiri. Kesho mimi napenda ninunue gari. Kesho mimi napenda nikuwe kiongozi. Kesho mimi napenda nisafiri inji za nje. Kesho mimi napenda nikuwe mama wa unyumba. Alo. Kesho mimi napenda na mimi nikuwe taratibu gisi ipasavyo. Kesho ile mumawazo yako njo wanaita vision. Na njo wakati yenye Nehemia alikaa akaona maono, akasema kesho ya hii taifa mimi naiona, habatakuwa tena ndani ya haya, inaomba bakuwe ndani ya maisha mazuri. Mtu mwenyiko na maono, macho yake haionake leo, macho yake naonaka kesho. Jo mtu wa maono. Unaweza muona leo kwa hali fulani,
unamuamaliza, unaongea yote, kesho njoo anangoyaka, anajua kesho njoo itasemaka kuliko leo. Njoo maana mimi naambia kama mtu ukiongea, ongea kabisa, lakini usisahau kama kesho iko, na kesho itaongeaka mzuri kuliko leo. Leo mtu anaweza kuwa mzaifu, lakini kama iko na maono, kesho yake inaweza kuwa ya mzuri. Amen. Nehemia alikuwa na maono, na maono yake Mungu alimpatia, akaona ya kwamba inawezekana taifa la Mungu liweze kupitia magumu, lakini kesho yake inaweza badilika. Hata maadui ya maono wako wa ndani na wa nje, lakini alisema Mungu wetu atatushindania na Mungu wetu atatubariki. Maana yake alijua hata Sanbalati anainuka, Sanbalati haya kuwa nguvu kuliko maono yenye niko nayo. Niko na kuambia maadui zako habana nguvu kuliko maono ya Mungu ndani mwako. Maadui zako hawatazimisha maono ya Mungu ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama moja alinifurahishaka. Watu mamoya wanakia mwambia papa, mama, tumeona bwana yako iko nacheza na bamusika, iko naongea nabo, iko nachezesha franga, tumemuona mumacho yetu. Akabambia, nani njoo alibapatia kazi ya kuniletea mahabari ya bwana yangu? Halo, kuna vitu vingine hatupendi tena tukue tunaingiziwa mu vitu vya kutustula na kututesa. Tunajua vile vyote tulishavijua. Tunapenda mtu wa kutuambia kama Yesu anabadilishaka. Historia ya zamani inaweza badilika. Njoo habari tuko nayo besoin. Banakuya tena mara ya pili, tumemuona anabambia, nani njoo alibapatiaka ile kazi, hamutachokaka. Unajua, ukapenda ushinde ile jaribu ya kusema tuliona, tulisikia, baambia hakuna mwenye alibapatiaka kazi ya kuniletea ile habari. Mimi najua kitu kimoya, Mungu aliniumbaka na Mungu akaumba bwana yangu, aliniumbaka na akaumba bibi yangu, aliniumbaka na kanifaa Mkongomani. Maana yake ya kesho Mungu anaijua, haiko leo njoo yenye ndabakia nayo, hapana. Bwana asifiwe. Maadui wa maono hawawezi acha usifike ku maono yako kama umejua maono yako. Ndio maana nimekuambia Nehemia, Sanbalati balikuwa pembeni yake, bakamwambia maneno ya kumvunja, lakini Nehemia alibaki kwa msimamo. Tunapenda bakongomani benye batabakia kumsimamo. Haleluya. Kuna kanisa moya iliingia ndani mpepeo. Katika makanisa kunaingiaka mpepeo na vikundi. Kama ninyi hamujaona, lakini mpepeo inakuwaka. Zaruba inakuwaka. Lakini zaruba haijasema utoke mchombo. Zaruba inakuambia utafute Mungu mwenye atashinda zaruba, lakini ukiwa ndani ya chombo. Bwana sifiwe. Ni msemo. Juzi Beni nilikuwa naambia watu kanisa, nikawaambia ukiacha Yesu alale, kuna siku tamulamushaka zaruba na Elisha tomboka. Na wakati utamulamushaka, utamutoshaka kule kwenye ulimulalisha, kwenye ulimupatia fasi ya nyuma, unakia mpatia fasi ya mbele pasipo habari. Halo. Zaruba ilipopita katika ile kanisa, kukaonekana mtu mmoja anaanza chochea, ungali na ngoya nini hapa? Hapa habatupendake, hapa banatuchukia, hapa inaomba tunahama, tutatafuta fasi ingine. Unaona gisi iko, mie nilisha papata ta. Unajua kwanza mambo gisi inakuwaka hapa. Utasikiliza tena leo, utasikia matangazo, utasikia vyenye batasema. Mpendwa, usiku wake mpelelezi ndani ya kundi. Hatutajenga na upelelezi. Wakaanza sema, unajua ile siku, kwanza siku balitangazaka, mie nilikwazikaka kabisa, mimi nakwambia nikakwazika.
kusema tu roho ya Mungu. Mpendwa, kama haujue lengo yako utasikiaka nemborte kwa, lakini mtu mwenyiko na lengo anasemaka ili napita, si aonaka kwenye hakuna majaribu. Mi najua kwenye niko naenda, maana kwenye mi naenda ni pazuri kuliko leo. Mi nikilishwa neno inatosha. Wapi ndio utapataka pastor mwenye anaenea? Hakuna pastor mwenye anaenea mwenye ataenezaka makaprisi zako. Wapi ndio utapataka kanisa yenye haina makaprisi? Hakuna. Na Mungu ye peke alipoumba mtu alijuaka kama mtu iko na udhaifu. Sasa ukafataka madhaifu ya batu, utakimbiaka bikundi yote ya mudunia na unashindwa kujenga. Lakini Mungu anapenda jenge na watu wenye wanakuwa na msimamo, wenye wanasimama imara, wenye watasimama pamoja na Bwana na wanasema pamoja tutajenga. Bwana Yesu asifiwe. Kungali mtu pamoja na mimi? Pepe kama uko pamoja na mimi. Amena. Nehemia alikuwa na kitu cha pili ambacho mimi napenda nikupatie leo. Nehemia alikuwa na maisha ya ushirika na urafiki na Mungu. Kwa Kifaransa ndasema alikuwa na intimite avec Dieu. Sema intimite. So unasikia kama mtu anasema ule ni ami intime. Sasa president, ule ni president, ule ni mtu yangu, ni intime. Chunga kwanza, mimi nataka mwite. Halo president. So unasikia sauti yake, huyu ni mtu yangu. Umelamuka mzuri. Sinjua intime. Intime ni kusema mtu wa nini? Wa karibu sana. Voilà. Na huyu Nehemia alikamata Mungu kuwa rafiki wa nini? Mimi naonaka baamure, mtu akipenda anaanzaka sema na maneno ya ukaribu. Si ni vile? Mon amour, mon abeille, mon combat, mon lapin. Basi. Na ukisikia, siku moja niligusaka simu ya mtoto yangu moya wa imani, akasema papa, unafanya nini? Nikamwambia nipatie nione kidogo. Akasema ona kwanza. Ninakutana ndani iko nazungumuza, iko nasema basi hapa mimi nataka kula. Mwingine sitakula kama siaona picha yako. Mwingine manake unaona urafiki ya karibu. Alo. Na hakuna kitu kenye ba jeune banapenda sawa ile ukaribu. Malerezema batu bakisha ikala fasi moya mara moja batu bana unakuwa umbali, lakini ungelikumbuka gisi mulikuwaka mbele, ungerudisha ile ukaribu na bitu binaenda tena mzuri. Tuko pamoja. Tulisema tutajenga ku niveau zote, tunasimama na kujenga ku niveau zote. Haiko tu kiroho, unaya ukakuwa tu kiroho, unasahau mambo mengine. Hii mengine inaweza uwa vya kiroho. Mimi nakwambia. Amen. Kuna wakati niko pastor na wakati niko baba ya watoto, na wakati ingine niko mume ya mtu. Alo, lazima ujue ile matofauti. Wakati niko mume ya mtu, ile saa niko mume ya mtu. Wakati niko baba yake na batoto, ile wakati naomba nikuwe baba. Kuna mtoto yangu moya watatu, yeye anakuyaka niambia mbele ya wakati, ananiambiaka papa, banasema semaine prochaine bataturudisha, uanze tayarisha makuta. Zitatoka wapi, ziko wapi, ile haiko probleme yake, amekutayarisha.
ile saa sitasema bon, hapa tuimbe nyimbo ya wokovu numero 117. Hapana, hapa inaomba makuta ipatikane sawa vile muzazi ya mtoto. Kwenye nyimbo ya wokovu haiko pale. Haleluya. Kuna watu wengi wapendwa, wameshindwa urafiki, ukaribu na Mungu. Na nikuambie mpendwa, Nehemia alipopata maono, ni mtu ambaye alikuwa kwanza na ukaribu na Mungu. Na ile ukaribu ya Mungu, karibu na Mungu, ile ukaribu, urafiki ilionekana kupitia maombi. Maana hawezi kuwa ukaribu na mtu kama hamuongeake. Sinafahamu kuwe na wakati ya kuongea. Tena hapana kuongea mbio mbio, sasa president bo, sawa uko bien, kunyumba mko bien bo, sawa mimi naenda. Utasema lakini naomba tunaongea. Haleluya. Na mimi napenda nikazie hapa mpendwa. Kuomba ni kuzungumuza na Mungu roho. Mtu mwenye anavala mwili anaongea na Mungu roho. Njo kuomba. Kuomba ni kuongelesha Mungu. Unaelezea Mungu kenye kinakuuma, kenye kinakutesa, kenye kinakukosesha usingizi, unamuelezea Mungu. Njo ukaribu. Nikikuambia kwamba Nehemia aliomba maombi ya siku 112. Il a prié pendant 120 jours. 120 jours. Na maombi yake ilikuwa mara mingi alikuwa anajiima usingizi. Unajua kufunga haiko kutokula. Unaweza kosa kula na kunywa mena hauko nafunga. Sasa tunakuchunguza kweli hauko nafunga. Uko najitesa njo. Mwambie mwenzako epuka kujitesa, mwambie vile. Kuna watu wengi wanajitesaka. Kufunga pasipo lengo, kufunga katika ujinga, kufunga pasipo kujua unafunga juu ya nini, kufunga pasipo kujua maana ya mafungo ni mateso. Alo. Lakini kufunga ni kujiima kwa ajili ya kumkaribia Bwana. Mimi naweza sema ndakula lakini sitakuwa nalala. Busiku ni maombi. Tuko pamoja? Nehemia aliomba siku 112 akijiima usingizi. Na anasema niliposikia habari za mateso ya wana wa Israeli, mara moja nikaomba, nikakaa chini na nikafunga. Kuomba na kufunga ilitokana na ukaribu wake na Mungu. Amen. Unajua ba jeune kama iko naongea na rafiki yake, banaweza shinda na pome 2 tu na biskui moya, banaishindia na habata sikia njala. Kama unapenda Mungu, utakuwa tayari kujiima juu ya ule Mungu. Lakini yenye bali kuambia ufae, pasipo kuanza ndani mwako unajitesa. Ndio maana niko nakuambia Nehemia aliomba Mungu, alipata wakati ya kukua na Mungu. Na mpendwa, Biblia inasema faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Muambie Mungu mahitaji yenu kupitia maombi na kusihi. Yaani wakati tutasihi Mungu tukijua tunafanya nini, na mbinguni haitanyamaza. Mbinguni itafanya kitu kenye batu habawezi fanya. Mbinguni itafanya kitu kenye government haiwezi fanya. Mbinguni itafanya kitu kenye badepite abatafanya. Na ndio maana naambia kabatu, mtu mwenye anajua omba hapana kucheza naye. Maana mtu wa kujua omba anaweza ita mbinguni. Mbinguni itatokea kwenye nyie hamuwezi tokea na kwenye hamutawazia. Ndio maana Mordekai iko naambia Esther, hata we unanyamaza lakini mbinguni naweza fungula ingine njia na weye utateseka.
Haleluya. Sema maombi. Sema maombi. Sasa vita ya Mkristo wenyewe tuko nayo leo ni nini? Nani hata niambia? Leo tuna vita ya nini? Tunasema babandi, si vile? Kuna mwingine atakwambia vita tuko nayo ya mapepo, si vile? Mapepo kabisa. Sasa tunafikaka ile kipindi, si ni nguvu? Leo mimi napenda ubadilishe mwelekeo. Vita yako haiko tu ya mapepo, ya bachawi. Bachawi viko bien, ukabakemea banaenda. Mapepo zao zinasikiaka na zinaenda, na bachawi bakakuta resistance banarudia banaenda. Lakini uko na adui mwenye unatembea naye. Ule adui mwenye unatembea naye ni ile yenye shetani amekuiba wakati yako na Mungu. Mimi nakwambia hata sasa hii hapa kuko benye biko ku telefoni. Biko ku telefoni kunasikia maudio, kunasikia manini. Donc iko ku vitu vingine. Donc ajoue que il est devant Dieu, il doit écouter Dieu. Vita kabambi tuko nayo leo, tunasahau kama tuko na maproblem. Acha nikwambie, unaweza kuwa na pesa, haiyasema kama hauwezi omba. Kuna vitu vyenye pesa haifanyaki, lakini maombi navifanyaka. Unifate mzuri. Vita kabambi tuko nayo leo haiko vita ya mapepo. Tuko na vita kabambi sana, ni ile wakati yetu na Mungu hatuna hayo tena. Najua unanyamaza, lakini niko nakuambia kweli. Hatuna wakati mingi na Mungu. Tuko na wakati mingi na batu, tuko na wakati mingi na telefone, tuko na wakati mingi na maisha, hatuna wakati na Mwenyezi maisha. Nous n'avons plus le temps avec Dieu. Hatuna tena muda ya kujikonsentre. Na leo hatuna wakati ya kusoma Biblia. Nani alisoma Biblia asubuhi? Moya ule wa pili. Voyez, msiye wote. Si mnaona preuve? Lakini nani aligusa telefoni asubuhi? Tous. Voilà. Sasa kwa nini haukusoma Biblia? Ulikuwa mu TikTok, Facebook, WhatsApp, uko najibia ma message. Acha nikuambie, Mungu akasema tu mimi na retire pumzi, hautajibia message kwa WhatsApp. Telefoni tabaki iko na sone, lakini unainyamaza. Mpendwa, turudie nyuma. Hatutajenga na hatuna wakati na Mungu. Uko na wakati ngapi na barafiki? C'est facile, unaweza pata mchumba na wakati munaikala munazungumuza. Alo, unasikia munazungumuza, huko munaangaliana. Mimi nakuambia hapana. Jana sana nilikukosa, nikakosa amani. Si ni vile? Vraiment nilikosa amani, sijue basi nifai nini. Me ndajikaza tu tupate mali. Mara moja nione gisi tuikale fasi moja. Maana unasikia hamu ikale fasi moja na mtu mwenye unapenda ukue naye. Wacha nikuambie, na we ukapata wakati oro huyu mwanamke anaweza kutrahir, huyu bwana anaweza kutrahir, lakini Mungu iko biejo, hawezi kututrahir. Tukakamata wakati ya kutosha na Mungu, au contraire tutapata masolution kwa maprobleme zetu. Bwana Yesu asifiwe. Una muda ngapi na Mungu? Anasema mimi nakupa 24 heures. Njoo ile. Aisha kupatia tena ya leo. Na sawa unakupa 24 heures, mais hapa kuko benye tunaweza kwa tuko hapa, mimi kuko benye balishafika mu galerie. Leo uko na rendezvous ya kutransfere franga,
randevu ya kupokea likelemba, randevu ya kupakula vitu, randevu. Me wakati yako na Mungu ni Baba, katika jina la Yesu Kristo tunashukuru kumaliza mchana wa leo. Asante kutuchunga Mungu, uko mwema na uko Mungu mzuri. Katika jina la Yesu chunge batoto, tusikosake chakula humu. Mungu Baba utusaidie, amen. Na analala hapana, anaanza chate telefone paka talala na iko mtelefone. Niko naambia mtu mmoja kukuambia badilika. Ambia mwenyeko pembeni yako badilika. Wakati yetu imepunguka, hatuna tena wakati na Mungu. Nous n'avons plus le temps avec Dieu. Et ça c'est le diable, bien-aimé. Hakuna kitu kabambi sawa intimite na Mungu. Intimite na Mungu. Haleluya. Kuongea na Mungu. Wakati unasimulia na Mungu, unapataka byenye bengine habawezi pata. Na nikwambie kuko tofauti kati ya mwenye anaombaka na mwenye haombaki. Kuomba haiko recitation, lakini kuomba ni ushirika. Halo? Furaha yako ikuwe mkuongea na Mungu. Tunapiganaka na mapepo sana, paka zinasemaka banduku katulisha baacha ta. Lakini mbona mko unashindwa pigana na ingine pepo yenyewe mko naenda nao mumukono na mumufuko? Munaenda nayo. Mimi siyasema telefoni ni pepo. Mimi nasema utumizi yake. Watu wengi wanasikiaka watu vibaya. Mimi sijasema hivyo. Tungali pamoja wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini niko nakuambia, tafuta urafiki wako na Mungu kama Nehemia. Hautajenga kama hauna urafiki na Mungu. Sema urafiki wangu na Mungu, sema vile. Shetani iko na kazana ile njoo ibe watu. Akakuiba urafiki yako na Mungu. Muda ya maombi anakuiba. Tia beaucoup de temps. Uko na wakati tia beaucoup de temps avec des amis. Barafiki uko nabo wakati, uko wakati na batu. Wakati yako na batu ni mingi. Wakati yako na telefoni ni mingi. Niko na mtu mwana nilimuonaka Beni. Nikamwambia dada. Akaniambia papa unihurumie. Kuvingine vyote nisikosake mega. Asi nikalala bila mega, mimi naweza gonjwa. Nasema batumwa njoo hapa. Banasema kitu kakipenda sana unakuwaka mtumwa wa kile kitu. Mungu atusaidie. Tunasema Nehemia alikuwa mtu wa maono, na ya pili alikuwa mtu wa nini? Wa maombi. Maombi, sema maombi. Alikuwa na ushirika pamoja na nani? Na Mungu. Mungu abariki neno lake. Amina. Tupate muda ya kuongea tena jioni. Alika mtu moja wawili tukue pamoja. Amen. Mpendwa, mimi napenda uinue sauti yako, mwambie Baba nisamee kwenye nilikuwa nimechukuliwa, unisamee. Na mwambie Baba unirudishie tena ushirika na wewe. Karibu pamoja kwa maombi, tunaomba. Mwambie Mungu nipe tena ushirika, moyo ya kukupenda, moyo ya kukutafuta. Nikuwe na wakati ya kukutafuta wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Karibu pamoja kwa maombi, tunamuomba Mungu. Baba, tunahitaji ushirika na wewe. Nchi yetu Kongo, ili uiponye lazima tuwe na ushirika na wewe. Ili mji wetu uponye lazima tuwe na ushirika na wewe. Baba yetu wa uzima, utusaidie Bwana. Tunahitaji urafiki wa karibu na wewe. Tunahitaji tuwe na urafiki na wewe Bwana. Tusiwe marafiki ya watu tu, marafiki ya vitu vyenye havitatusaidia. Lakini Bwana, acha tujue kudevelope urafiki wetu na wewe katika maombi, kuzungumza na wewe, tuwe na muda mrefu na wewe, na hiyo itatufanya kwamba tujenge, na itatufanya kwamba tusimame kwa zamu yetu. Baba, utukuzwe Bwana, utukuzwe Mungu wetu. Baba, upewe sifa.